वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। लास्ट क्लास रे हमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन कौन ता ऊपर डिस्कस करथिले, तार डिफरेंस कौन बुझीथिले और किछि एमसीक्यू मध्य करथिले। तो ए क्लास रे हमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रो स्कोप, दैट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कौन ता ऊपर डिस्कस करबा। या हमर सेकंड लेक्चर ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। सो फास्ट आम इंट्रोडक्शन रे देखिबा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टा कोन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एनकम्पेसेस द प्रोसेस, स्ट्रक्चर, practices involved in the managing the educational institution to achieve their objective and effectively and efficiently। हमरो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जदि ठीक से चलिबो, इफेक्टिवली हमरो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रो ग्रोथ हेबो, एफिशिएंट मैनर रे ही परिबो। तो तार कोन कोन प्रोसेस रहिबो, तार स्ट्रक्चर केमिति हेबा कथा, केमिति से मैनेजमेंट हेबा कथा, ता ऊपर हमर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टा फोकस करि थाए। इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग रही थाए, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इवैल्यूएटिंग the resource, human, financial, materials, ensure the quality of education delivery। ଆମର different process ରହୁଛି, that is the planning, organizing, directing, coordinating, staffing, human resource management, ରହିଲା ଆମର financial management, ସବୁ material जो ଆମର ରହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାନରରେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇପାରିବ, ତା ଆମର ଏଜୁକେଶନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ସୋ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଏ ଜାଗା डिस्कस କରୁଛେ, ତ ଆମର ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ତାର ଯେତିକି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବେ, ରିସୋର୍ସ ରହିବ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ଯାହା ରହିବ, ତାର କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇପାରିବ, ସବୁକିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଚାଲିପାରିବ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନରରେ ଚାଲିପାରିବ, ତାକୁ ଆମର ଏଜୁକେଶନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। The scope of educational administration is the broad and dynamic, shaped by the various factors such as societal need, policy framework, technological advancement, and the institutional goals। ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଗୋଲ୍ସ କୁ ଦେଖିକିରି ଆମର କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାयरनमेंट तैयारी करिबा, ताको हमरो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टा फोकस करिथाए। सोसाइटी रो नीड्स को देखिथाए, पॉलिसी फ्रेमवर्क कोन रहिथि, सब जिनिस को हमरो करिकुलम को भी एजारे इंक्लूड करि जे परिबो। सब जिनिस को देखि कि हमरो किपरि हमरो इंस्टीट्यूशन रो ग्रोथ हे परिबो, त सेटा हमरो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टा फोकस करिथाए। तो तार हमरो डिफरेंट स्कोप रही। स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रो हमरो बहुत गुडा स्कोप अछि। ताठु हमें 12 टा हमें एथरे डिस्कस करिबा। फर्स्ट हमरो प्लानिंग रहिबो, देन ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, स्टाफ एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करिकुलम एंड इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सुपरविजन and the education, community engagement and public relation, policy implementation and compliance, technological integration, research and the innovation। ये 12 टा जो हमरो रहिला कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, वन बाय वन हमें को डिस्कस करिबा। देन हमें तापरे फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, केउ फैक्टर टा हमरो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिटरमाइन करुछि, ताको हमें देखिबा। फास्ट एथरे मध्ये हमें 12 टा फैक्टर डिस्कस करिबा। फास्ट हमर अछि सोसाइटल नीड एंड द एक्सपेक्टेशन, देन ह्यूमन, देन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द रेगुलेशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, educational goals and the institutional vision, globalization and the international trends, demographic, cultural factor, stakeholder expectation, educational research and innovation, legal and ethical consideration, environmental infrastructure factors, political and administrative structure। तो हमरो 12 टा स्कोप रहिला। आ स्कोप को केउ फैक्टर डिटरमाइन करूछि, ता मध्ये 12 टा रहिला।
ताठू भी अधिका हो पार तो बट जोटा इम्पोर्टाट आम एटारे डिस्कस करुचे तो फास्ट आम स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करवा जरा 12 पॉइंट जोटा अच्छी 1 by 1 सब डिस्कस कराहब सो फास्ट आमर प्लानिंग रहा प्लानिंग कौन कहे प्लानिंग फास्ट कौन प्लानिंग डेफिनेशन टा कौन देखा प्लानिंग इनवॉल्व द सेटिंग गोल आम जब प्लानिंग करुचे किसी गोल सेट करुचे डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव किसी ऑब्जेक्टिव सेट करवा प्लानिंग रे आउटलाइनिंग द स्ट्रेटेजी टू अचीविंग देम प्रोएक्टिव प्रोसेस एंटीसिपेट द फ्यूचर नीड अलाइंस द रिसोर्स अकॉर्डिंगली जो आमर जो इंस्टीट्यूशन को ग्रोथ करिवार अछि तार फास्ट आमर प्लानिंग हवा कथा प्लानिंग रो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रहिबो डिफाइन प्लानिंग रे हमें ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करिबा आउटलाइन स्ट्रेटेजीज कोन हमर स्ट्रेटेजीज हवा कथा ताको मध्य हमें डिटरमाइन करिबा जगह रे तो या डिफाइन करछि प्लानिंग को प्लानिंग रे सब जिनिस आस्ता है आम किसी गोल सेट करिथाउ ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करिथाउ स्ट्रेटेजी को मध्य आउटलाइन करिथाउ तो स्कोप कौन रहिबो प्लानिंग रो स्कोप टा फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम एट द इंस्टीट्यूशनल रीजनल एंड द नेशनल लेवल प्लानिंग टा हमरो इंस्टीट्यूशनल लेवल रही पारे रीजनल लेवल रही पारे नेशनल लेवल रे मध्य पारे हमरो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन रही स्टेट लेवल रे हला कि सेंट्रल लेवल रे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ब्लॉक लेवल रे तो जो स्टेक होल्डर्स माने रहिबे से माने प्लानिंग करिवे कि केमिति हमरो एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम टा हे परिबो फॉर्मुलेट करिवे पॉलिसी प्रोग्राम को देन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान भी पारे शॉर्ट टर्म प्लान भी पारे सच एज करिकुलम डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट इन रिसोर्स एलोकेशन केमिति हवा कथा fostering the enrollment trends staffing needs budgetary requirement designing the strategies to address the challenge like dropout rates inclusivity equality assurance आमर डिफरेंट स्कोप एटारे रोचे आमर स्टाफ मानकर नीड बजेट रिक्वायरमेंट कौन रही एनरोलमेंट ट्रेंड कौन अच्छी शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल कौन अच्छी आमर करिकुलम डिजाइन केमिति हेबा कथा ए सब प्लानिंग रे आमर आसीबो एटारे एग्जांपल देछि आमर क्रिएटिंग 5-year प्लान फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टीम प्रोग्राम इन द स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन टू एकोमोडेट स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड दुईटा एग्जांपल दिया लगे हमरो स्टीम प्रोग्राम को केमिति एग्जीक्यूट करा जिवो 5 ईयर रो गुटे प्लान करिवार अछि इन द स्कूल गुडा करे ताप हमर प्लानिंग केमिति हेबा कथा सेटा प्लानिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें किपरि प्लानिंग करी कि एकोमोडेट द स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड मानकर नीड्स अछि स्पेशल नीड अछि समान को किपरि सामिल करी परिबा एकोमोडेट करी परिबा स्टूडेंट मान को ता एटा गोटे एग्जांपल देटा जो हेतला एटा एग्जांपल कि हमर प्लानिंग टा कोन सेटा बुझिबा पय सो आमे प्लानिंग टा भल बारे बुझिले देन आमे नेक्स्ट जिबा ऑर्गेनाइजेशन तो फास्ट आमे जानिबा पड़िबो ऑर्गेनाइजेशन टा कोन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चरिंग रिसोर्स रूल्स एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव एजुकेशनल गोल्स इफिशिएंटली तार स्कोप कोन रहइबो establishing the organizational strategy such as the department, faculties or administrative unit. Defines rules and the responsibility for staff including the teachers, principals and the support personnel. Allocating resources like the classroom, laboratories, libraries, technology, developing the system for coordination among the stakeholders such as the parents, teacher association and the school boards. तार कि एग्जांपल रहिला हमर setting of the school management committee to oversee the operation, organizing the timetable to optimize the classroom and the faculties. How is our organization definition, scope and example. Next हम जिबा direction and the leadership. Direction and the leadership direction involve the guiding, motivating stakeholder towards achieving the educational objective.
While leadership set the vision, foster a conducive environment. ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ରହିବା କଥା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଆଚିଭିଂ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ଭିଜନାରୀ ପର୍ସନ ହେବା କଥା ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଆମର লিডিং କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ତା ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ରହିବ ତାର ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଦ ଭିଜନାରୀ ଲିଡରସିପ୍ ଟୁ ଇନ୍ସପାୟାର ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସ ଥିବେ inspire the teachers, student and the staff, communicating goals and expectation clear to all stakeholders, encouraging the professional development and capacity building for the educators, fostering the positive organizational cultural and promote the collaboration and the innovation. Example, a principal motivating the teacher to adopt the innovation teaching models, teaching methods, leading to a school through the transformation to the digital learnings. ଆମର ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ତାଠୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବା କି ଆମର ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାନେ ଯଦି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଭଲସେ ଆମର କିପରି ଇନୋଭେଟ୍ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବେ ମୋଟିଭେଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ୱାର୍କଟା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ନେଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାନେ କାମ କରିବା କଥା ସୋ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଏମିତି ହେବା କଥା କି ଆମର ଯେଉଁ ଅଦର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର୍ସଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରିବ ତ ଏ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କୋର୍ଡିନେସନ୍ ensure that all parts of the educational system work harmoniously toward the common goals. ଆମର କୋର୍ଡିନେସନ୍ ଥିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଏଥିରେ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ରହିଲେ ତ ଆମର ସେଇଟା ୱାର୍କଟା ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ହେଇପାରିବ ତ ସ୍କୋପ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି align the activities among the departments such as the curriculum development and assessment, facilitating communication between the teacher, administrator and the student and the parents, manage their inter-institutional collaboration such as the partnership with universities and NGO, ensure the compliance with the governance policy and accreditation standard. Example ଅଛି ଆମର coordinating with external agency for the teacher training program, synchronize the extracurricular activities with academic schedule. Then ଆମେ ଦେଖିବା staff and the human resource management. Staff and the human resource management. Definition ହେଲା ଆମର staff involve the recruiting, training, managing the personnel, ensure the competent workforce. Scope ରେ ଆସିଯିବ ଆମର recruiting the qualified teachers, administrator and the support staff, providing the professional development through workshop, different type of workshop गुड़ा कही workshop, seminar and the certifications, evaluating staff performance, providing the feedback for the improvement, address the staff welfare, include the salaries, benefit, work-life balance. Example, conducting the interview to hire qualified science teacher, organize the in-service training for the digital classroom tools. ଆମର staff and the human resource managementଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିବା କଥା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ହେବା କଥା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ ଫେସ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବା କଥା ସେମିତି ଷ୍ଟାଫକୁ ହାୟାର କରିବା କଥା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା କଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ୱେଲଫେୟାର୍ସ ଭଲ ରହିବା କଥା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସାଲାରିଜ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ୱାର୍କ ଯେଉଁ ଥାଏ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ବାଲାନ୍ସ ଥିବା କଥା କି ବହୁତ ୱାର୍କ ଲୋଡ଼ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ କି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ବି ୱାର୍କ ଲୋଡ଼ ରହିବା କଥା ସେ ୱାର୍କ ଆନାଲିସିସ୍ ହେବା କଥା ୱିକଲି ହଉ କି ମନ୍ଥଲି ହଉ କି ଇୟରଲି ହଉ କେତେ ୱାର୍କ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ଯେମିତି ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକରି ରହିବ ଦେନ୍ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମର
ठीक रहिबो ताहेले हमर ऑर्गेनाइजेशन टा भलो भाबरे ग्रोथ करि परिबो। फाइनेंस जदि हमर अनवांटेड जिनिस रे लागिबो कि जो जगह हमर दरकार नथिबो से जगह सेटा इन्वॉल्व करबो। बजेट रो शॉर्टेज देखा जिवो हमर जो जगह नीट जगह रे हमर पहुंची परिबोनी से रिसोर्स टा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंस रहउची। फाइनेंस मैनेजमेंट involves the budgeting, allocation and the monitoring the fund support educational activities. एजुकेशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करुवा कथा हमर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टा स्कोप रे हमर देखियो प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द इंस्टीट्यूशनल बजेट एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सैलरीज एजुकेशनल रिसोर्सेज ensuring the transparency and accountability to finance transaction ट्रांसपेरेंसी थिबा कथा कि हम क्यों जगह केते खर्च अकाउंटेबिलिटी थिबा कथा फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऊपर seeking grant donation partnership supplement fundings allocation of the funds new computer lab auditing the school finance to ensure the compliance with regulation फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमती होगा कथा कि हमर जते भी नीड थिबा स्कूल रो गोटे 1 ईयर भितर जते कि नीड्स थिबो हमर बजेट जते कि थिबो ताकू देखि कि हमर किपिति इफेक्टिवली हमर ऑर्गेनाइजेशन ता चली परिबो अननेसेसरी खर्च न करी कि हमर जते कि दरकार जेउटा ही हमर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रोथ करि परिबो अकॉर्डिंग टू द बजेट सेमिति ही सेटा हवा कथा आ ट्रांसपेरेंसी रहबा कथा हम क्यों हम जो लीडर्स माने थिबे माने प्रिंसिपल अछन से मैनेज करूछन माने तांकर केते खर्च हला कोन हला सब सेटा ट्रांसपेरेंट वे रहबा कथा प्रॉपर ऑडिट हवा कथा ईयरली थरे ऑडिट हबो जोंतरे हमर सब जिनिस ट्रांसपेरेंट वे रे हवा कथा सेटा कहबो चाहू छी। नेक्स्ट हमें द करिकुलम एंड द इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट curriculum or instructional management. This involves the designing, implementing and the evaluating the curriculum instructional processes to enhance the learning outcome. Developing curricula to align the educational standard and the societal needs. Monitoring the teaching learning process to ensure the quality education. Integrating the technology and innovative pedagogy into the institution. Assigning the student performance and providing feedback for improvement. Implementing project-based learning within the curriculum. Evaluating the effectiveness of the new mathematics teaching methods. तो आमर एजुकेशनल करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट आमर जो इंस्ट्रक्शनल आ करिकुलम अछि ता के परे ट्रांजैक्ट होछि हमर जो टीचर्स माने के परे सेटा को ट्रांजैक्ट करूछंती आ जो न्यू इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस गुडा आसी करिकुलम रे नुआ जिनिस जो होछि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हला कि इफेक्टिव हमर जो नुआ नुआ टेक्निक्स जो आसुछि सेटा केमिति इंप्लीमेंट होछि कि नै सेटा को हमको क्लास हमें क्लास सुपरविजन करि परिबा मन प्रिंसिपल टा क्लास सुपरविजन करले गोटे मार साइंस टीचर रहिले ता क्लास करूछंती ताको सरप्राइज जिंगली जाय कि हमर सुपरवाइज करले क्लास को सेथिरे कोन कॉम्पिटेंसी टा लैक रहउची कोन इंप्रूवमेंट करा जी परिबो सेटा गुडे पॉजिटिव वे रे ताको फीडबैक देकी किछि नुआ जिनिस सेथिरे एड करिवा पई कि सजेशन किछि इंप्रूवमेंट इवैल्यूएशन कि कोनसी गुडे ट्रेनिंग प्रोग्राम रे ताको इन्वॉल्व करिके सेटा डेवलप करा जी परिबो कि अदर कोनसे इंस्टीट्यूशन रो जो एक्सपर्टीज थिबे सेथिरो हमर को कोलैबोरेशन करिके तार इंप्रूवमेंट करा जी परिबो तो हमर एटा गुडे छोटिया एग्जांपल जाके हमर करिकुलम इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट को बुझाउची। Then supervision and the evaluation. Supervision and evaluation involve the monitoring and assessing the performance of the educational process and the stakeholder. Conducting classroom observation and assess the teacher quality. Evaluating the instructional performance against the set goal. Implementing the quality assurance mechanism and accreditation. Providing the constructive feedback to improve teaching and administrative practices. Observing the teacher class to provide feedback to the student engagement, conducting annual review of the school performance metrics. हमें प्रीवियसली जहाँ डिस्कस करेंगे करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट एथरे हमें केउ जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस गुडा अछि करिकुलम अछि सेटा तार नीड को फुलफिल करूछि कि नै सेटा को जगह रे
ଦେଖାଗଲା ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜିକାଲ ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଆଉ ତାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା କରିକୁଲମ୍ ଆସିଛି କି ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ବି ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟାଲ ନିଡ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଉପରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜିକାଲ ମେଥଡ଼ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଯିବ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଯେତେ ରହିବା କଥା ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିକି ସୁପରଭାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇକି ପଠାଇବା କଥା ଦେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ଟା କିପରି ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ଗୋଲ୍ସ ସ୍କୋପ୍ରେ ରହିଲା ଆମର ଏଙ୍ଗେଜିଂ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଲୁମିନି local organization and the school activities, promoting the institution for achieving through the media and the events, addressing the community concern with the cooperation feedbacks into the decision making, fostering the partnership with the business or the NGO to ensure the support. Example है organizing the parents teacher meeting to discuss the student progress, patterning to the local NGO to provide the scholarship for unprivileged students. ये ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର କଥା ଅଛି ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଆମର ଲୋକାଲିଟିରେ ରହିବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ କି ଆମର କେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବା କଥା କେମିତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା କି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ମିଟିଂ ଏଇଟା ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମର ରହୁଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲୋକାଲ୍ NGO ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଲୋକାଲ୍ NGO ମାନଙ୍କର ସହିତ କିପରି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାର୍ଟନରିଂ ୱିଥ୍ ଲୋକାଲ୍ NGO ଫର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଦ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ଦ ଅନପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ NGO ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି କେମିତି ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମର ସ୍କୁଲ ସହିତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଳକାରଖାନା ଅଛି ପାଖରେ ତ ସେ କୋଲାବୋରେସନ୍ ରହିବ ତ ଭିଜିଟ୍ କରିକି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମର ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଥିବ କୌଣସି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯଦି କୋଲାବୋରେସନ୍ ରହିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଆମର କୋଲାବୋରେସନ୍ ରହିବ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଆସିଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଆମେ ଯଦି କରିପାରିବା ଠିକ୍ସେ ଭଲସେ ମାନେ ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ ଆମର ସ୍କୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ policy implementation and compliance educational administration ensure the institutional comply with governmental and the institutional policy implementing the national state educational policies such as inclusive education mandate ensure the compliance with the safety and health accredited the standard adapting the policy changes new curriculum framework for the funding regulation advocating for the policy changes to address the institutional need ensuring the compliance with the safety regulation in the children's regulation in the school adopting the new national curriculum framework এই ଜାଗାରେ ଆମର ପଲିସି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ନୂଆ ପଲିସି ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ହଉ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ ହଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଟା ପ୍ରପରଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା କଥା ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି କି ନା ସେଟାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏନସିଓର ରହିବା କଥା କି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ବି ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଇଛି ସେଟା ପ୍ରପରଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନିଜର ଯେତେ ହେଇପାରିବା କଥା ଯେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା କଥା ସେ ପଲିସିଟା ରେଗୁଲେସନ୍ଟା ସେଟା ହେଉଛି କି ନା ତାକୁ ଏନସିଓର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସର ସ୍କୋପ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ ଆମର
This involves the learning technology to enhance administrative and instructional process, implementation in the learning management system for online education, using the data analytics monitor the student performance and the institutional efficiency, managing the digital infrastructure such as the computer lab, internet connectivity, training staff and the student to use the technology effectively. Examples including the learning management system like the model for the remote learning using the database using the data dashboard track the student attendance and the grades. टेक्नोलोजीର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆସୁଛି ଯେବି ଆମର ଟିଚର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିପରି ମେଜର କରାଯାଇପାରିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମର ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକରି ରହିବ ସ୍କୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକରି ରହିଲେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ କିଛି ରେମିଡିଜ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତା ସହିତ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବା ତା ଆମର କହିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ research and the innovation. Research and the innovation ଆମେ ଦେଖିବା first definition ଟା କ'ଣ ଦେଖିନେବା educational administration promote research and innovation to the improve educational practices and outcome. ତାର scope କ'ଣ ରହିବା କଥା encouraging the action research by the teacher to address classroom challenges, supporting the innovation teaching methods such as the blended learning or the gamification, collaborating the research institution to improve the educational practices, evaluating the emerging trend to adopt the changing educational need. ଏ ଜାଗାରେ ଆମର example ରହିଛି conducting research to implement the flipped classroom, pilot of the new AI based tutoring system in the school. ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କି ଆମର ନୂଆ ଯେତେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ କିପରି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ଼ରେ ହେଲେ କି ଇନୋଭେସନ୍ କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସିଲା ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସେଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ଼ରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ମାସ୍ ମୋଡ଼ରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ଏଠାରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନର କଥା ଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ଼ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ତା ସହିତ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ଆମର ୱିଦାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କିପରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ମାନଙ୍କର କେମିତି ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ ସେଇଟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିଟରମାଇନିଂ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି ଆମର ଡିଟରମାଇନିଂ ଦ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏହାର ମଧ୍ୟ 12ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ societal needs and expectation influence the educational system that designed to meet the need of the society such as the preparing the student for the workforce, fostering the citizenship and promote the cultural value. Impact on the scope expand the include the vocational training, life skill, global competency based upon the education school societal demands, administrators that address the inclusivity, equity, diversity to reflect societal value. Example रे अच्छे हमारा it responds the growing the teaching industry school may be prioritize the STEAM education. Societal need and expectation ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା କଥା ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା କି ସୋସାଇଟାଲ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ନିଡ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ଏଡୁକେସନକୁ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ
देन आम देखा गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पॉलिसी आउ रेगुलेशन टा किपर इन्फ्लुएंस करिवो हमर एजुकेशन को नेशनल एंड द स्टेट एजुकेशनल पॉलिसी सेट फ्रेमवर्क फॉर द करिकुलम फंडिंग एंड द स्टैंडर्ड impact on the scope administrator stator must align the operation with policy like national education policy no child left behind compliance with accreditation and the safety standard and the safe administrative priorities. Example like implementing the NEP 2020 in the India, acquiring the restructuring of the curricula, emphasizing the multidisciplinary learning. ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ। Economic factor ରହିଲା ଆମର influence the availability of the financial resources, infrastructure, staff and the program offering. Impact on the scope ଉପରେ କେମିତି impact କରୁଛି budget constraint may limit the scope of essential function while the surplus funding can expand to the include the extracurricular activities and the facilities. Economic disparities affect the assess the educational requiring administrator to seek the equitable option. Limited funding may be prioritize the teacher salary over the new technology. Economic factor ଆମର ଯଦି ବଜେଟଟା କମ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରିକି କିପରି ଟିଚର ସାଲେରୀଟା ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓଭର ଦ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ଦରକାର ବଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ transform teaching learning and the administrative process ସବୁକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା। Impact of scope the scope expand the include the managerial digital infrastructure staff teaching training staff at tech tools ensuring the cyber security. Administrator must integrate the technology into the curricula and operation such as the online assessment and the virtual classroom. Example, rise of the AI tools like the Gawk require the administrators to train teacher and the AI-based assisting teaching. Then our educational goals and the educational institutional vision. Our influence କେମିତି ରହିଥାଏ each institution has unique goals such as academic excellence, holistic development, research too. Impact on the scope. The scope trailer the aligned with the institutional mission such as emphasize the art, liberal art college, research in the university. Administrator prioritize the resource strategies based on these goals. Example ରହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର goals focused on the environmental education may be prioritized sustainability and program. Then ଆମର globalization and the international trend. Influence କେମିତି କରୁଛି global trend such as the international curricula or the cross-border collaboration shape the educational practices. ଆମର impact scope ଉପରେ କେମିତି impact ପକେଇବ administrator incorporate the global competencies like the critical thinking think digitally literacy and the cultural awareness. Scope include the managing the international partnership, exchange the program and the global accreditation. Example ଜାଗାରେ ଆସିଯିବ ଆମର adapting the international bureaucrats curriculum aligned with the global standard. Then ଆମର demographic and the cultural factor କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା influence କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନେବା the student population diversity include the age gender ethnicity school economic background affect the administration priorities. Impact on the scope include the addressing the inclusivity and multilingual education and the culturally relevant pedagogy. Administrator must manage the diverse stakeholders and expectations such as parents from the different cultural background.
एग्जाम्पल रहिला हमर प्रोवाइडिंग bilingual educations in the area with the linguistic diversity. Stakeholder expectation कौन रहिबो influence केमिति करूची फास्ट देखि नबा student parents teacher and the community have the expectation that shape administrative decision impact on the scope कौन रहुची ताको देखिबा administrator must balance the stakeholder demands such as parental expectations safety of the student demand for the modern facilities. Community engagement become the critical path of the scope to the build the trust and the support. Example रे अछि हमर organizing open housing to address the parental concern about the curriculum and the changes. Educational research and the innovation देखिबा educational research on the pedagogy and learning theories administrative practices inform the best practices. Impact on the scope. The scope include the adopting the evidence-based practices such as differentiated instruction, data-driven decision making. Administrator must be stay updated on the research, innovation, and the improved outcome. Example ଅଛି ଆମର implementing the funding for the research on the student motivation to improve the engagement. Legal and the ethical consideration कौन रहुଛି ଆମେ ଦେଖିनेବା influence the legal framework such as the children protection law anti-determination of the policy guide administrative action scope impact on the scope कौन रहुଛି ଦେଖିବା the scope include the ensuring the compliance with the law maintaining the ethical standard in the governance. Administrator must address the issue like bullying, harassment, and the data privacy. Examples are developing the policy to parent cyberbullying in the online learning environment. That example rahila. Environmental and the infrastructural factor influence the physical and the environmental condition of an institution, such as location, facilities affect the operation, impact on the scope. କଣ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା administrator must manage the infrastructure, maintenance, and the safety and accessibility. Environmental challenge like the climate change may be the required the sustainable practices in the school. Upgraded school buildings are the withstand with the natural disaster in the prone area. Political administrators and the structure influence the political climate, administrative hierarchies, and influence for decision making. Impact on the scope. The scope share the degree of the autonomy institution having the under the centralized and the decentralized system. Political priorities such as the emphasized on the vocational trainings affect the resource allocation. Example, government such as the digital education may require the administrator to prioritize e-learning infrastructure. तो आमर different scope रहिला आमर scope को किपर influence करूची आमर different point गुड़ा को ताको हमें discuss करिले. Finally हमें conclusion को पलाई आसिले कि आमर the scope of the educational administration comprehensive and encompasses planning or organizing, leadership, coordination, staff, financial management, curriculum development, supervision, community engagement, policy implementation, technology integration ଆମର scope ରେ ଯାଉଛି. The scope is the dynamically influenced by ଆମର scope जो determine କଲେ ସେଟା କଣ କଣ influence କରୁଛି ଆମର societal need ଟା influence କରିବ government policy, economic factor, technological advancement, institutional goals, globalization, demographics, stakeholder expectation, research, legal consideration, and the infrastructure and the policy structure, political structure. ये सब जिनिस हमरो इन्फ्लुएंस करूची हमरो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप रही और स्कोप को भी किसी इन्फ्लुएंस करूची तो हमें डिस्कस कले तो एथिरो हमें कौन शिखिली
By understanding this factor applying to the relevant theories, educational administrator can effectively manage institutions to achieve educational excellence to adopt the changing context. तो ओवरऑल कहवाक गले आमर जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप रोचे डिफरेंट डिफरेंट स्कोप रहा ताको मध्य किसी जिनिस जहाँकि से स्कोप को भी इन्फ्लुएंस करिवार जिनिस गुड़िक आम डिस्कस कले गोटे गोटे तो एथुरु आमे किपरि भाबरे न्यू कॉन्टेक्स्ट न्यू चेंजिंग जो डायनामिक प्रोसेस गुड़ा डायनामिक थ्योरीज जो चेंजिंग होची मॉडर्न ट्रेंड्स जहाँ रही ताकू किपरि आमर मैनेज करिकी आमर एडमिनिस्ट्रेटर रहिबे से किपरि आकू इम्प्लीमेंट करेंगे आमर एजुकेशनल गोल्स जहाँ थी आमर एक्सीलेंस हासिल करें आमर एजुकेशन रे ताकू एठारे आमर डिस्क्राइब कर सो एतिकी थिला आमर आजिरा डिस्कशन तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग विथ ओडिशा एजुकेशन सर्विस यदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने आमर जो ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो टेलीग्राम चैनल अच्छे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन अच्छे जॉइन करेंगे आउ जो पीडीएफ अच्छे आम क्लास पीडीएफ ऑल क्लास रहा सिलेबस रहा प्रत्येक जिनिस अपलोड कराऊँगी तार मध्य बेनिफिट नहीं पारे सो थैंक यू कीप जॉइनिंग विथ अस थैंक यू।